Oke, oke. Iya. Oke, berarti oke. Bentar ya. Saya nyiapkan pulpen dulu sama ini ya. Kita catat catat mencatat. Oh, iya. Siap. Oke. Sip, sip. Oke, ya. Oke. Oke. Ini deg-degan nggak? Lumayan, Mas. Oh ya, kalau gini apa ya? Mungkin saya kepikiran Mas Rehan boleh soal-soalan lah dengan aku juga gitu. Maksudnya nggak cuma saya doang yang ngasih soal ke Mas Rehan. Boleh jadi Mas Rehan ngasih soal ke aku, mangga aja Oh, gitu. Gak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa sambil inilah apa namanya? Kita inilah. Ya. Aturnya gini, ta'awuz basmalah sama diulang lagi apa yang dibaca soalnya teh. Gitu. Ya, itu pun ya. Itu selama ini. Oke. Oke. Kita 5 soal. Sekarang kita mulai ya. Soal ke-1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفتحت السماء فكانت أبوابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب Apaan? Ini wajib ya, apaan? جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Oke, cukup. يوم يقوم Oke. Oke, sekarang Mas Rehan, soal apa ke aku? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض بعد ذلك دحاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Mungkin cukup, Mas. Oke, ya, oke. Giliran saya. Oke, yang kedua. Oke. Yang kedua itu, oke. Ini. Yang kedua ya, oke. Wa idza as-suhufu nushirat. Boleh diulang, Mas? Oke, diulang ya. Oke. Iya. Wa idza as-suhufu nushirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت Nafsum ma kurang tadi ya. علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. Dengar ya? Emang agak delay atau gimana nih?
Saya cukup tadi nggak dengar terus udah berapa kali saya tadi. Enaknya gimana ya? Oh, Kita kecil ya, Mas. maksudnya enaknya saya gimana? Saya gini atau saya angkat tangan atau apa sih enaknya? Aduh, bingung saya. Gimana ya? Kalau suara memang lagi nggak efektif. Hmm, Gimana? pakai Kayaknya tangan boleh Mas. oke, udah. Oke. Sekarang giliran Mas Rehan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Cukup Mas. Oke, ya ketiga. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون يشرب kurang. عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Cukup. Oke. Sekarang giliran Mas Rehan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Cukup, Mas. Baik. Sekarang soal 4 ya. Ya. Oke. Keempat ini. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Lagi wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sama-sama lama ya. وتحبون المال حبا جما. Oke, cukup? Oke. Sekarang Mas Rehan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض بسم الله الرحمن الرحيم. والنهار إذا جلاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها Cukup, وقد Mas. خاب من دساها. Oke, sekarang yang terakhir ya, kalian kelima. Yang kelima ya. Oke. Innaha alaihim muqsadah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khawf. Oke, cukup. Oke. Gimana Mas Rehan? Mas Rehan lagi atau? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Cukup Mas. Oke. Shadaqallahul azim. Oke. Saya paling ada evaluasi 4 ya. Tadi di autoan tadi wajib ya. Wajib. Kemudian Atimat summa itu kurang gunanya. Idgham bihuna ya dia. Oke. Kemudian ainain yashrabu kurang idgham bihuna juga. Tadi ainain yashrabu bihal muqarrabun tadi. Kemudian hubban jamma. Tadi apa sih tadi yang kurang ikhfanya atau kurang gunanya ya tadi ya? Lupa saya. Gimana? Kurang gunahnya jamnya kurang lama ya. Oh, saya catat. Jamma. Oke. Oke. Saya catat 4 berarti dari untuk Mas Rehan ini 96 nilainya. Alhamdulillah. Nah, kesalahan 4 tadi yang saya sebutkan itu adalah yang tidak sampai mengubah arti, tidak sampai fatal lah. Seperti dia hanya salah di tempo, tidak sampai fatal, tidak sampai berubah arti ya. Itu berubah arti itu salah harokat, salah panjang pendek, kemudian ya apa namanya? Salah huruf gitu ya. Tuh. Oke, gimana? Jadi lega sih Mas, nggak kepikiran lagi gitu. Oke, kalau saya dapat berapa nih? Gimana Mas?
Kalau aku dapat berapa? 99,9 lah Mas. Oh, saya tadi sempat ini loh. A'udzubillahi minasyaitonir. Kayak mau Nirrahim, iya tadi. hak tadi. Iya. Ya, saya ulang gitu. Pokoknya nggak sampai rohim aja dah. Gitu. Gitu. Terus gimana itu? Iya sih, saya kayaknya deg-degan juga ini. Sama lah. Gitu. Minimal gitu sih. Jadi apa ya istilahnya? Ya nggak cuma Mas Rihan doang deg-degan, saya juga deg-degan. Gitu. Biar sama rata lah ya gitu. Nggak adil rasanya kalau dosen atau saya sebagai pengajar nggak ini nggak deg-degan juga itu kan. Apalagi saya memang demam panggung gini tetap tetap aja. Padahal udah umur segini juga tuh, kadang demam panggung, kadang aduh kadang gitu. Masih gitu. Gimana? Gimana? Kalau saya gini, sebetulnya karena ini permintaan panitia ya, jadi oke lah kuis-kuisan semacam ini. Tetapi kalau saya, andaikan saya bisa milih sendiri, saya pengennya itu baca satu juz semuanya gitu loh. Gak apa-apa lah 1 jam itu. Jadi 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 saya juga lega gitu loh. Udahlah, anggaplah 100 lah semualah gitu ya. Dengan itu memang saya istilahnya tanggungan saya udah oke gitu ya. Itu apa namanya? Sisanya setelah itu maksudnya setelah simaan atau setelah ujian itu betul-betul tanggung jawab kalian masing-masing ya serta gimana Lega Mas, udah lega. gila ya oke ya ini ya, nanti nanti kalau apa namanya istilahnya ini jadi tonggak ya jadi sampai kapanpun memang hafalan yang sudah ada dipertahankan atau memang sudah hafal selain juz 30 juga. Pernah hafal sih Mas, karena waktu kelas 11 pernah ada program gitu, suruh ngapalin ke juz 1, 2, 3. Tapi Wow, mungkin iya cuman input aja waktu itu. Jadi sehari input sebanyak-banyaknya. Kemudian begitu mau munakosah ada pandemi Covid tuh. Jadi nggak jadi munakosahnya. itu. Saya suka Al-Baqarah. Kapan lah kita lanjut ya Aduh. Al-Baqarah? Apa? Saya kira lumayan menarik Al-Baqarah ini karena saya pun ketika ujian hafalan yang termasuk Al-Baqarah sampai juz 5 yang awal, juz 1 sampai juz 5 awal-awal itu tahun 2018 itu itu tidak serta merta membuat saya ngeh untuk Al-Baqarahnya gitu. Masih agak-agak lupa-lupa ingat gitu. Tetap aja gitu. Udah itu udah ujian, udah baca simaan ya, udah baca komplit gitu ya. Serta kesalahan-kesalahannya segala macam dan dikoreksi oleh hadirin gitu ya. Gitu. Tapi tetap aja waktu itu memang saya itu kurang ngeh dengan beberapa yang di Al-Baqarah itu, terutama juz 2, lumayan susah juz 2. Mirip gitu. Gitu sih. Ayo kalau mau Al-Baqarah. Cukup Mas, makasih. Iya ya, ya lah ya. Minimal apa yang di 30 ini diperhatikan. Selanjutnya kalau mau japri-japrian atau segala macam, saya sudah nggak japri tanggungan saya, kan ini udah pekan 10 ya, tapi ini udah ini. Jadi saya laporan ke Baki cuma sekian sampai sini dulu. Seperti itu. Begitupun saya ada japri-japriannya, kayaknya saya juga japri-japri terlalu sering kayak waktu itu ya. Gitu. Kalau mau japri saya lagi, mangga. Siap Mas. Oh, apa gitu. Santai aja lah. Seperti itu. Nah, kita udah bilang belum ya bahwa kita itu nggak akan tambah santai sebetulnya, tambah sibuk sebetulnya. Jadi mau nggak mau ya kalau nggak nambah-nambah ya mempertahankan yang udah ada, mempertahankan apa yang sudah ini. Ya, mudah-mudahan kita itu dicukupkan umur kita atau istilahnya umur kita ditutup atau diwafatkan lah gitu dalam kondisi yang memang kita juga apalah gitu, atau syukur memang lagi baca Al-Quran atau memang dalam rangka di jalan ilmu ya seperti itu atau dalam mudah-mudahan ya Amin. kita semua lah harapan kita ya bisa terima lah seperti itu ya. Amin.
termasuk usaha kita nih mempertahankan hafalan. Juga usaha yang lain juga. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Rihan. Saya akan terus saya japri supaya tiap pekan nih sampai pekan ke-10-nya alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Ini sudah selesai berarti ya. Kegiatan untuk kelompok BTG ini udah selesai. Tapi kalau japri Mas Rihan japri mangga. Ya kan. Kapanpun saya ini respon bahwa ini ya kita ketemu lagi gitu. Akhirnya sekarang masih di apa Indramayu bukan? Udah ke sini Mas, udah ke Bandung di daerah Sukasari. Sukasari bukannya di Sukasari. Saya belum hafal kalau daerah UPI gitu ya. Iya. Soalnya daerah-daerah itu doang ya. Ini aja saya di rumah temen di Cicendo, di dekat stasiun. Nginep lah. Nginep di rumah teman. Ya udah, japrian lah ya. Ya, jangan lupa namanya laporan. Udah. Ya, oke. Sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke. Kita sambil kamu japrian mungkin ya, tidak terlalu terikat sama pikiran detik ini, insyaallah. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Ya, izin live. Sama-sama.